में वीडियो शूट ले रहा है। ये मम्मी बैठ गया इधर, पहले मम्मी बोल गोल। चले हम पीछे ही बैठ लेते हैं। अच्छा है भैया, हम दोनों पीछे बैठ गया। आगे मामी, पहले मामा। तो फ्रेंड्स गाड़ी आनी आধাতে নমাই দিলে। তো এইখিনিৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। এয়া চাওক লম্বি লাইন। मजाक कैसा लगा? अच्छा लगा। तो मामा मामी पिछफाले খোজকাঢ়ি গৈ আহি আছে, আমিও খোজকাঢ়ি গৈ পিঠিত বেগ লৈ। ये रहा लंबी लाइन। बाकी सब बाद में दिखाऊंगा। बाबू কেনেকুৱা লাগিছে बाबू? हाय এনেকে নকোৱা গুড बाबू। तो फ्रेंड्स মানে আকৌ চন্দ্ৰপুৰত আমি বহুতখিনি খোজকাঢ়িব লাগিব। এইফালে আগলৈ তো খোজকাঢ়ি আকৌ এবাৰ এটা চিচি ব্লক বেলেগ ৰাস্তাৰে মামী মামা পিছত আহি আছে ব্লক। तो गाइस फाइनली पाई गलो ही मेला और पे मिठाई दुकान और तमाम मानू इधर पे होगा खेला। चलो मेला देखने के लिए। की भाई बाबू बोले लेके भाग जाएगा तू? हाँ मोबाइल लेके भाग गया तू? तेरा बाप बढ़ेगा क्या पे? हेलो गाइस मानो देखो मेला पूजा तो गाइस ये हो देखो ना जैन मेली मेला। अरे मैं लाइफत प्रथमबार চাবলৈ আহিছো জৈন মেলি মেলা। তো ইমান মানুহ তোমালোকে চোৱা লড়কি মানুহ তোমালোকে আহা আৰু জেকেট हमें नहीं चाहिए। तो गाइस মানে ইয়াত সব ফাজেন বস্তু ওলাইছে আৰু আমি এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বস্তু তো সেকেন্ড হ্যান্ড জাঙিয়া বিচাৰি গোটে জুনবেলি মেলা বিচাৰি सेकेंड हैंड जाएंगे आप मामा मम्मी कहाँ घुस गया? अच्छा ना गायब हो गया। तो गाइस ऐसे आते आही माने मामा मम्मी पाहरे गलो कोट बा इधर से कहाँ घुस गया? अरे ये रे मामी है मामी। अचानक आप लोग अचानक गायब हो गया। बहुत ढूंढने के बाद मिल रहा है। तो घूरे घूरे हमें कापूर लो बोले कैमेरा से बगल में आयो रे मां कापूर लो है गलो तो कापूर लो है गलो हमारे साथ मजा आ गया। क्या सुला बिचार सुबह इमान दाम करी হয় নহয় गाइस। तो আকৌ এটা আমি বেলেগ সাইডে বিচাৰি যাম। তো পাওঁ নে নাপাওঁ চাই আহোঁ। আকৌ এবাৰ বেলেগ সাইডে যায়। इधर है ही नहीं। तो गाइस हालबुआ माटे घुई घुई सुला বিচাৰিছো তথাপি সুলা হেবা পোৱা নাই। तो फिक्स रेट সোমাই যাম নেকি? फिक्स रेट কি কিনে একো নাই মই না তুমি জুই বুলি কয়। बोलने से तो कम नहीं होगा ना। क्या हुआ बच्चा? हाथ चोट गुटखा खाने के लिए पैसा नहीं वेग मांगता है। मुझे ही दे हो एकदम ले मेरा कपड़ा तू पहन ले तेरा मुझे दे दे मेरे को दे दे। बालो चोट कर ले इधर बोल रहा है। तो ये सिल्वा का वो देख देख देख। तो फ्रेंड्स ब्लैक कलर फाइनली জিন্সৰ জেকেট এটা লৈ ললো বেগত পিছফালে বেগত। তো হাতত নাই এটা গেলা গৰমত পিন্ধি নলওঁ। তো এতিয়া দুইটাই মামীক বিচাৰিব লাগিব ন।
মামীক বিচাৰিব লাগিব, মামাক বিচাৰিব লাগিব, পিছত কিবা খাব লাগিব। অ' মাই গড। তো গাইজ নতুন জোতা মানে অৱস্থা ভাল হৈ যায়, হাতত ধৰি লৈ হেৰাই যাম, হেৰাই গ'লে ডাঙৰ কথা। এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু বেঙা বেঙিকৈ। দুটাই কাপোৰ বিচাৰি কাপোৰ পাই গ'লোঁ। তো আকৌ এবাৰ মামীক বিচাৰিব লাগিব, মামীক বিচাৰি লওঁ। udah চিল্লাৰা একচো 100 magna তো ফ্ৰেণ্ডছ মানে টেটু মাৰিব আহি গ'লোঁ। মোৰ আগৰ চৰাইটো দেখিছে, সেই চৰাইটো মানে এতিয়া ৰিপ্লেচ কৰিম আৰু টেটু কোকৰাঝাৰ। আপোনালোকে যদি টেটু মাৰিব বিচাৰে দাদাজনৰ ওচৰত আহিব পাৰে। দাদা একদম কমত মাৰি দি আছে, মোক কালাৰ কৰি দি আছে একদম কমত। ফোন নাম্বাৰ আছে, ফোন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব ইয়াৰ পৰা। তো আহক গাইজ, টেটুটো কমপ্লিট কৰি লওঁ। এইফালে দাদা বহি আছে। তো ফাইনেলি কালাৰ কৰি হৈ গ'ল, এইটোৱে আছিল। তো গাইজ এই দুটাই অকলে 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 তাতো কালাৰ কৰিলোঁ। এইটো অকণমান বেষ্ট কালাৰ হোৱা নাই, তথাপিও আগতে মাৰা হৈছে। এতিয়াতো তাতে অকণমান লগাই দিলোঁ, আকৌ এবাৰ ঘূৰাই দিলোঁ। ভাল হয় নে নহয় নাজানো, বাট মাৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। তো এতিয়া মামীহঁতক বিচাৰি ফুৰিব লাগিব আৰু। এবাৰ বিচাৰি ফুৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ, তো আকৌ বিচাৰি ফুৰিব লাগিব এতিয়া। তো গাছ বোলে কাঠ লৈ গৈছে 500 200 बीच में बाबा भी मिल गया देखो। दीदी তো গাছ ভিড়ি যেনেকুৱা ভিড়িৰ মাজত तो गाइस दुईटा पानी पूरी खाने के लिए आ गया। पानी पूरी और मामीहतक पाई गलो, এইখিনি ৰখি আছে মামীহত। তো পানী পুৰি খালো, দিয়া নাই এতিয়া লাগিলে খাব। বেয়া ফেক নাপাতে ইয়াৰ পইচা ল মামীহঁতক লগ পাই গলো। এই কেট মামী বাবু কি ললা? কি নাই কি নাই কি লাগে? লাগে তো ফ্ৰেণ্ডছ আহি চকৰি পাই গলো, কিন্তু চকৰি দেখা পোৱা নাই। এইফালে পা এইটো তামান বেৰ, কিন্তু মিষ্টেক হৈ গ'ল। কোন ওলাই আছে কোন ওলাই আছে एकदम नहीं मिलेगा, चमोगा पेड़ नहीं मिलेगा। देखो आसमान में उड़ता हुआ करा हीरा कान लगाए तो गैस এবার সকলে সবাই সকলে লোহালংগ এৰিয়া পাই গলো। শিকাইছে বা লোহালংগ এৰিয়া কাৰোবাক যদি নাম দিয়া দেখিছে মোবাইল কভাৰ দোকানত মোবাইল কভাৰ দেখো ভাইলো। দুটা দোকানে বিচাৰি হলেও বিচাৰি পোৱা নাই। দেখ টিকা দে 100 रुपया का एक कवर देखो। क्या ले लिया? कवर ले लिया। अच्छा आप लोग देख रहे हैं गली को दीजिए। नेक्स्ट बोले बाहर में खुला है, नेक्स्ट बोले बाहर में खुला है, तो लीजिए और हल्का पाबलिश कीजिए। सदराइस खंडे पास आबाद को सेकंड प्रोग्राम चालू करावे। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, लो सचमा देखिए मैं अच्छा है भाई। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। ले लिया चश्मा।
बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया बाबू केनेका লাগিছে धुनिया धुनिया কৈ দে धुनिया बोले কৈ दे सकते तो गाइस चश्मा ले लो एक्सीलेंट कैसा लग रहा है मेरे को बहुत बढ़िया। अच्छा है ना अच्छा अच्छा कौन কৈ তো तो फ्रेंड का खर्चा हो गया से तार गाड़ी ले लिया 200 रुपए का गाड़ी ले लिया चश्मा ले लिया उसके घर जाऊंगा जगह चलो तो कैसा लग रहा है तो क्या घर हम और मामा पहले खबर এটা দিও খবৰ এটা লাখ লৈ আছে তো এবাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি তো আৰু এটা ক্লিপ বনাম ঘৰত গুচি যামগৈ তো গাইছ আকৌ এবাৰ মামীহঁতে বিচাৰি গৈছোঁ মামীহঁতক হেৰাই গ'ল ক'ত গ'ল তো মামীহঁতক বিচাৰি 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 ফুৰিছোঁ এতিয়ালৈ পোৱাই নাই कहाँ गया मामी जब मामी मैं मार्क्स लीजिए 10 रुपया मार्क्स देता है क्या प्रोडक्शन चाहिए डॉक्टर तो फ्रेंड्स दुईटा जगह फाइनली ले लिया आप लोग देख सकते हो मौसमी का जो अच्छा है मौसमी कहाँ अब इस गाड़ी में उठ के हम घर जाएंगे ना गिर गया गाइस गाड़ी गिर गया तो ऐसे हम देख के चला जाता हूँ घर में हाँ तभी अच्छा लगेंगे ना तो गाड़ी ऐसे चलाता है पेटे आई जाओ खा अपना अफा अफा तो गाइस और बहुत धैमाली कर लो এতিয়া ঘৰলৈ যাব টাইম হৈ গ'ল তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো কৰি দিব তো আজিলৈ বাই